Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat jumpa lagi malam hari ini di pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid 2 masih marhalah ibtidaiyah. Kemarin kita sudah mulai membahas materi baru yaitu al-maf'ulu al-mutlaqu. Al-maf'ulul mutlaq. Malam ini kita akan mengkaji ulang serta latihannya. Dan kita akan ambil faedah murojaahnya dari kitab An-Nahwu At-Tatbiqi karya Khalid Abdul Aziz Bismillah ta'ala. Abu Zaid mungkin kita baca di kitab An-Nahwu At-Tatbiqi Safha 400 wa 403. Saya baca ya. Di layar Anda tampilin. Al-maf'ulul al-mutlaqu المفعول المطلق. maf'ul mutlaq مفعول مطلق هو المصدر المنتسب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده. Ia adalah masdar yang dibaca mansub. Ia adalah masdar yang dimansubkan sebagai penegasan bagi pelakunya atau menjelaskan jenisnya atau menjelaskan bilangannya. Nah, contohnya, misal Nahwu darabtu Zaidan darban. Saya telah memukul Zaid dengan Saya telah memukul Zaid dengan pukulan yang sesungguhnya. Jalastu julusal amiri. Saya telah duduk dengan gaya duduknya seorang ketua. Ketua atau penguasa. Penguasa. Duduknya penguasa. Darabtu Zaidan darbataini. Saya telah memukul Zaid dengan 2 kali pukulan. Nah, yang pertama darban. Darban litaukid. Litaukid. Julusal amiri libayani nar'ihi. Darbataini libayani adadihi. Nah, itu lafaz diambil semua dari fiilnya kan? Dari fiilnya. Abul Bukhari dah hadir? Assalamualaikum. Abul Bukhari mungkin jaringannya nggak bagus. Makassar. Nah, itu dorban masdar dari dorba yadribu. Dorban dia masdar urutan ketiga kan dalam tasrif ya. Masdar urutan ketiga, masdar sulasi dia. Ya, kayak Abu Zaid. Kita tampilin layar tasrifnya. Dorban. Ala wazan apa? Fa'lan. Fa'lan. Babu Sani ini. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Ya kan? Daraba yadribu. Daraba yadribu darban. Nah, kemarin tuh Akhi Muhammad kan? Fa'lan ya. Muhammad. Fa'lan kan? Nah, Ustaz. Wazannya masdar sulasi. Kalau yang satu lagi Akhi Abu Zaid, julus juga masdar dari jalasa. Ya, Yajlisu julusan. Julusan. Ala wazan fu'ulan. Nah, wazannya fu'ul.
Masdar sulasi. Dari fi'il lazim kan? لازم لازم. Fi'ilnya fi'il lazim. Seperti kharaja خرج yakhruju, يخرج خروجا. dakhala دخل يدخل دخولا. raja'a. رجع يرجع رجوعا. Nah, fi'ilnya fi'il lazim. Ya Bu Zaid, fu'ul. Lawazim fu'ul. Kemarin kita tampilin juga gitu. Di mustawa rabi kan? Kita belajar masdar kan mustawa rabi ya? نعم زاد. Mustawa rabi. Ini. Qa'ada jalasa nahadatu. Yang keempat. نعم زاد. قعد يقعد قعودا جلس يجلس جلوسا نهد ينحد نهودا نهوضا. مصدر فعل اللازم الصحيح العين هو هو فعول. فؤول وزنه فؤول. nih على وزن فؤول. على وزن فعول من فعل اللازم الصحيح العين مثل جلس جلوس ونهض نهود. Nah, وزنnya itu فؤول اللازم. شكرا يا أبو زيد, بارك الله فيك. Akhi Abul Bukhari, bagus jaringan? Nggak ada suaranya dia. Akhi Muhammad, fadal. Al-maf'ulul mutlaqu. نعم أستاذ. المفعول المطلق هو المصدر المنتسب توكيدا لعمله أو بيان Li'amilihi. لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده. Nah, maf'ul mutlak adalah Dia masdar muntasibu yang dibaca mansub, dibaca mansub taukidan li'amilihi untuk memperkuat faktor amilnya. amilnya. Au bayanan linu'ihi atau kejelasan perbuatannya. Au ada menjelaskan macamnya. Au adadihi atau jumlahnya. Nah, nahwu. Nahwu dorobtu Zaidan dorban. Saya telah memukul Zaid dengan satu kali pukulan. Dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ini sebagai apa ini? Sebagai litakid. Takid. Nah, atau sungguh-sungguh saya telah memukul Zaid. Dorban maf'ulun mutlaqun. Masdarun. Maf'ulun mutlaq mansubun. Maf'ulun mutlaq mansubun. Wa alamatu nasbihi. Alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Nah, ahsanta. Yang berikutnya nau. Jalastu julusan. Julusan al-amiri. Julus al-amiri. Julus al-amiri. Saya duduk seperti duduknya Amir. Amir, penguasa, pemimpin. Julusa maf'ulun mutlaq mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhafun. Al-amir mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Nah, kalau nau dia dimudhafkan ya. Nau. Kemudian darabtu Zaidan darbataini. Saya memukul Zaid. Dengan dua kali pukulan. Darbataini maf'ulun mutlaq mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u wa huwa al-musanna
Li'annahu, li'annahu ismul musanna. bagus. Ini menunjukkan adat ya, Naam Ustaz. bilangan jumlah. Syukran, Akhi Muhammad. Barakallahu fiik. Akhi Abu Uwais, al-maf'ulu al-mutlaqu. Al-maf'ulul al-mutlaqu wa masdarul muntasibu taukidun li Tauqidan. amali Betul. taukidan tadi. Taukidan li amalihi au bayanan Pelan-pelan. Li'amilihi. li amilihi au bayanan li nau'ihi au adadihi. Maf'ul mutlak adalah Maf'ul mutlaq adalah masdar yang mansub tadi. dibaca mansub Baca mansub untuk penekanan sebagai lah. penekanan Sebagai penekanan bagi faktornya, amilnya, bagi faktor atau amilnya atau sebagai penjelas jenisnya, atau sebagai jenisnya, penjelas jenisnya dan atau jumlah bilangannya. atau jumlah bilangannya. Mantap. Nahu darabtu. Nahu darabtu jaidan dorban. Saya benar-benar telah Saya benar-benar telah memukul jaidan. darban maf'ulun Dorban maf'ulun bi mansubun bin fatih. bil fathati. Bil fathati. Jelas. Itu menjelaskan apa darban? Dorban menjelaskan sebagai taukidi. Nah, oke. Taukid ya. Jelas. Betul, jelas tuh. Jalastu julusal amir. Saya duduk Saya seperti duduk. Saya duduk seperti duduknya pemimpin ya. bagus. Julusa maf'ulun Julusan maf'ulun bi. bukan maf'ulun bi. Maf'ulun mutlak ya. Mansubun Mansubun bil fathati. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Al-amiri. Al-amiri mudhafun ilaihi. Bagus. Ini menjelaskan apa? Julusal amir. Menjelaskan apa nih? Jenis nau'nya gitu. Oh, jenis naut tadi naut. Berikutnya darabtu. Darabtu jaidan dorbataini. Saya telah memukul Zaid. Saya telah memukul Zaid dengan 2 pukulan ya, Tat. Nah, betul. Darbataini maf'ulun Dorbataini maf'ulun mutlak. mansubun Mansubun bil ya. li'annahu Li'anahu musana. Tat. Ini menjelaskan apa? Darbataini Ini menjelaskan tentang adat ya, Tat. ada Jumlah Tat. 2 kali pukulan. Kalau 1 kali pukulan, Dorobatan. Dorbatan ya. darbatan. Sahih. Dorbatan yang baik, Tat. Darbatan. Syukran. Apa, Tat? Abu Uwais, barakallahu fiik. Cik barakallah. Akhi Odi mungkin. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik Ustaz. Afwan. Kifalakum. Khair alhamdulillah Ustaz. Sehat Akhi Odi ya. Sehat alhamdulillah. Fadal. Al-maf'ulu Al-maf'ulul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Nah, maf'ul mutlaqu huwal masdaru Wal masdarul muntasibu nasibu taukidan li'amalihi li'amilihi. li'amilihi au bayanan li naw'ihi au adadihi nahwu. Kita artikan
Maf'ul mutlak adalah masdar yang dibaca mansub. Maf'ul mutlak adalah masdar yang dibaca mansub untuk Sebagai sebagai penekan amal. amilnya, Amil. faktornya, amil. Oh, nah. Atau Sebagai bagi fiilnya, penguat fiilnya maksudnya ya. Oh, nah, menguatkan fi'il. Atau menjelaskan Atau menjelaskan contoh. nau jenis. Oh, jenis-jenis. Ah, Menjelaskan jenis atau atau bilangan. bilangan adat. Bilangannya. Contohnya, Contohnya, dorobtu Zaidan dorban. saya benar-benar telah Saya benar-benar telah memukul Zaid. dorban maf'ulun Dorban maf'ulun bih. bukan maf'ul bih, kita sedang bahas ini nih. Maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak. Kalau maf'ul bihnya Zaidan tuh. Nah, Ustaz. Zaidan maf'ul bih. Kalau dorban maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak. Mansub. Mansubun bil fathati. Mansubun bil fathah atau rangkapnya mansubun wa alamatu nasbihi Al-fathah. al-fathah. Itu menjelaskan apa dorban fungsinya? Untuk litakid. Muakid. Nah, jelas tuh Jalas tu julusal amiri. saya duduk seperti Saya duduk seperti duduknya pemimpin. nah, julusa Julusa maf'ul mutlak. Mansubun mansub bil fathati. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudaf amiril mudaf ilaih. Nah, ini menjelaskan apa? Julusal amir. Oh, linau'il amal. Nah, nau'il fi'il, Linau'il jenis fi'il, jenis duduknya. Kemudian darab itu Dorobtu Zaidan dorob dor. dorbatain. Nah, saya Dorobtu memukul Zaidan Zaid. dorbatain. Saya telah memukul Zaid dengan 2 pukulan. Nah, 2 bulan. Darbata ini Dorbatain maf'ul mutlak mansubun bil ya'i li'annahu musanna. nah, bisa ya. Nah, Ustaz. Akhi Ode Barak Fik. Kabar. Pak Sastro udah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah Ya. sehat Pak Sastro? Alhamdulillah lagi flu ya Ustaz dari kemarin. Syafakallah. Kita sembuh Pak Sastro. Amin. Ini nyimak dulu Ustaz. Nah, nggak bahas. Kita sambung mungkin. Akhi Abu Zaid. Itu definisinya ya. Sekarang kita bahas bahagian atau macam. Aqsamu. Aqsamul maf'ulil mutlaqi. Bahagian Bahagian maf'ul mutlaq. yang muqassimu. Yanqasimul maf'ulul mutlaqu ila thalathati aqsam. Maf'ul mutlaq terbahagi kepada 3 bahagian. Muakkidun lil 'amili wa mubayyinun lin naw'i wa mubayyinun lil 'adadi. Sama. Pertama, untuk menguatkan amil. Pertama, Faktor atau untuk menguatkan pelaku amil, pelaku. amil itu bisa artinya pelaku, bisa artinya fiilnya. Fiil. 6. Yang kedua, Perbuatan. perbuatan amil, faktor gitu. Faktor penyebab. Wa menjelaskan Jenis. jenis dan juga menjelaskan bilangan. Nah, itu dia. Terbahagi 3. Tanpa diartikan aqsamu. Aqsamul maf'ulil mutlaqi yanqasimul maf'ulul mutlaqu ila 3 aqsamin muakkidun lil 'amili wa mubayyinun lin naw'i wa mubayyinun lil 'adad. Syukran. Ya, Abu Zaid. Akhi Asep Solo udah hadir ya? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ustaz. Udah di rumah belum? Sudah Ustaz. Nah, Akhi Muhammad, artikan ulang aqsamul maf'ul mutlaqi. Naam Ustaz. Artikan ulang, dibaca. Di layar. Aqsamul maf'ulul mutlaq. Pembagian maf'ul mutlaq. Nah, Yunqasimul Qasimul maf'ulul mutlaq ila thalathati aqsam. Maf'ul mutlaq terbagi menjadi 3 bagian. Nah, Muakkidul lil amali, penguatan untuk amil. 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 Wa mubayyinu Mubayyinun linawai menjelaskan. untuk menjelaskan jenisnya atau macamnya. Wa mubayyinu li'adadi, untuk menjelaskan jumlahnya. Nah, tanpa diartikan. Aqsamul maf'ulul mutlaq yanqasimul maf'ulul mutlaqi ila thalathati aqsamin. Muakkidun lil amali wa mubayyinun li naw'in wa mubayyinun li'adadin. Syukran. Afwan Ustaz. Muhammad. Kemudian Abu Uwais, tanpa diartikan. Aqsimul maf'ulun mutlaqu. Hah? Bukan aksim, jangan Aqsamu ya. Aqsamul maf'ulun mutlaqu. Maf'ul mudhaf ilaih. Selama belajar. Maf'ul mutlaqi. Terus Yang qasimu maf'ulul mutlaqu ila salasati aqsami. aksamin. Muakidu lil amali. Aja. Tanwin. Tanwin pernah Muakidu lil dihilangkan. amali. Muakidun ya. Muakidun li amali. Wa mubayinun lil naui. Wa mubayinun lil adadi. Nah, syukran. Mantap. Akhi Asep Solo mungkin mau dibaca. Aqsamul mutlaqi. Yunqasimu maf'ulul mutlaqi ila salasati aqsamin. Maf'ul mutlaq terbagi menjadi Aqsamul mutlaqi. Terus baca bawahnya. Yang qasimul maf'ulul mutlaqi ila salasati aqsamin. Muakkidu lil mubayyinu lin naw'i wa mubayyinu lil adadi. Ya. Artinya tahu? Ya, Asep. Kepada 3 bagian. Amil, menjelaskan jenis dan menjelaskan jumlah bilangan. Betul. Bilangan. Syukran. Barakallahu. Akhi Odi sudah tadi. Kita lanjut. Akhi Abu Zaid. Al-awwalu. Al-awwalu muakkidun lil amil. Yang pertama untuk menguatkan amilnya. Untuk menguatkan amilnya. Amil faktornya. Bisa fi'ilnya. Dhabituhu. Dhabituhu an yakuna masdaran munakkaran. غير موصوف ولا مضاف ولا مختوم بتاء الوحدة ولا مثنى ولا مجموع نحو. Dhabitnya, ketentuannya hendaklah ia merupakan masdar nakirah. Nakirah, nah masdar berbentuk masdar nakirah. Kemudian ghairah, tanpa
disifati dan diidhafahkan, dan tanpa diidhafahkan, tidak pula maksudnya apa? Diakhiri dengan tak yang menunjukkan satu, tidak Itu masdar gandaan. Nah, tidak gandaan dan tidak juga jamak. seperti ini. Dorbatan itu ada tak menunjukkan satu kali pukulan. Nah, dorbatan Masdar wahidatan. marrah, ya. Marrah kan? Masdar marrah. Marrah. Ulangi, dhabituhu. Dhabituhu, ulang. ضابطه أن يكون مصدرا منكرا غير موصوف ولا مضاف ولا مختوم بالتاء الواحدة ولا مثنى ولا مجموع. نحو ضربت زيدا ضربا. Nah, ketentuannya dia berbentuk masdar. Ketentuannya hendaklah ia berbentuk masdar nakirah tanpa disifati, tidak juga mudhaf, tidak diakhiri dengan tak al-wahdah, tidak musanna, menunjukkan satu, tidak gandaan, tidak jamak. Nah, tidak jamak. Berbilang. Contohnya, Nahu darabtu Zaidan darban. nah, saya telah memukul Zaid Saya telah memukul Zaid dengan pukulan dengan pukulan yang sesungguhnya. Nah, di sini darban tuh, darban. Darban maf'ulun mutlaqun muakkidun lil 'amili mansubun. Nah, darban sebagai maf'ul mutlak untuk penguat amilnya. Amilnya itu fi'il kan? Menguatkan pukulannya. Baca mansub. Dan dia nakirah tuh. Nakirah kan, darban. Tidak disifati dengan pukulan tertentu kan? Kalau darban syadidan menjadi dia nau kan? Darban syadid. Kalau darbal amir berarti juga nau. Didhafahkan. Tidak jadi diakhiri tak marbutah. Darbatan. Kalau darbatan menjadi apa dia? Darbatan adad. Jadi adad. Masdar marrah dia. Darbatan. Ya kan? Itu jadi satu kali pukulan. Jumlahnya satu kali. Ya kan? Darab Zaidan darban. Penguat. Saya memahami pelajaran itu. Saya paham pelajaran itu sefaham-fahamnya. Fahimtu darsan fahman. Nah, fahimtu darsa fahman. Muat kan? Saya benar-benar sudah makan. Akaltu aklan. Aklan. Saya benar-benar sudah minum. Syaritu syurban. Syurban. Saya benar-benar sudah membaca. Qara'tu qira'atan. Qira'atan. Qara'tu qira'atan. Masdarnya fi'alatan. Saya insyaallah. Ini fahimtu al-mas'alata. Fahimtu al-mas'alata fahman. Fahman maf'ulun mutlaqan muakkidan lil 'amili mansub. Dia nakira kan? Nakira. Nakira tidak disifati, tidak diidhafahkan, tidak Contoh lain dalam ayat Al-Quran. Wa kallamallahu. Qauluhu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Nah, takliman itu nakirah. Maf'ul mutlak dia. Sebagai penguat. Wa qawlihi ta'ala wa aradna. Qauluhu ta'ala wa aradna jahannama yawma idinil kafirina ardah. Ardan nakirah kan? Nakirah. Tidak disifati, tidak berfilai. Qawlihi ta'ala fajama'nahum. Qauluhu ta'ala fajama'nahum jam'a. Wa taqul katabtu كتبت كتابة أكرمت إكراما قمت قياما
kharajtu khurujan, dakhaltu dukhulan. Nah, itu semua nakirah kan? Tanpa Nah, Ustaz. disifati, tanpa diidhafakan. Nah, Sampai Ustaz. sini wadih ya. Kalau wazan fi'alatan tuh gimana Ustaz kalau masdar marrah? Masdar marrah fa'latan. Masdar marrah fa'latan. Wazannya. Oke. Bentar Anda cari. Katabtu, Katabtu katbatan jadi katbatan. Oh, nah, Ustaz. marrah. Masdar marrah. Masdar marrah. Nggak apa-apa Ustaz, itu nanti Ustaz. Khair insyaallah. Ada di masdar marrah fa'latan. Nah, Ustaz. Di mustawar rabi. Dia Oh, ada. Oh, ada Ustaz. jajar dengan masdar apa itu? Yang Marrah. sama marrah sama dengan masdar Hay'ah. hay'ah. Masdar hay'ah dia. Ini. Ini. Kita baca, bentar. Masdarul marrati. Masdarul marrati ismun yadullu ala hudusil fi'li marratan wahidah. Masdar marrah adalah Masdar marrah adalah kata nama yang menunjukkan kejadian sesuatu perbuatan sebanyak sebanyak sekali. Yusagu. Yusaghu ismul marrati min al-fi'li thulathi ala wazni fa'latan. Mithla isim kata nama marrah dibentuk daripada fi'il sulasi di atas wazan fa'lah. Seperti jalsah. Jalsatan. Satu kali daripada duduk. Kali duduk. Daripada fi'il jalsa. Jalasa duduk. Seperti daraba darbatan. Akala aklatan. Saya makan satu kali makan. Aklatan. Akaltu aklatan. Aklatan. Kalau dua kali aklataini. Aklataini. Bisa ya? Kalau tiga kali nggak ada Ustaz. Salasa akalat. Salasa akalat. Oh gitu. Nah, Ustaz. Dijamakan mu'annas. Ustaz. Ustaz. Berikutnya ya. Akhi Nanang Muhammad, Akhi Muhammad al-awwalu Nah, Ustaz. Al-awwalu muakkidun lil amali. Yang pertama, jenis bagian pertama untuk menguatkan amil atau perbuatan. Dhabituhu ketentuannya. Dhabituhu ketentuannya an yakuna masdarun munakkaron ghairu mausufin. Wala mudhafin. Wala makhtumin. Wala mahtumin bita'il wahdati. Wala musanna. Wala majmu'in. Nah, ketentuannya dia berbentuk masdar munakkaron. Nakirah. Ghairu mausufin, tidak disifati. Wala mudhafin dan tidak dimudhaf. Dan wala makhtum tidak diakhiri. Wala makhtumin tidak diakhiri dengan ta. Oh, tidak diakhiri dengan wala mahtum sekali. Wala musanna dan tidak juga dua. Dan tidak pula wala majmu'in dan tidak jamak.
Nahu. Nahwu darabtu Zaidan dorban. Nah, dorban nakira kan? Naam Ustaz, nakira. Masdarnya darab. Tidak disifati, Tidak. tidak ada naatnya. Kalau darabtu dorban qawiyan berarti dia Ada sifatnya naat man'ut. Ada berarti nau, naatnya. nau kan? Naam Ustaz. Wala mudhaf, tidak diidhafakan. Darabtu dorbal abi itu menjadi nau juga. Dan tidak diakhiri tak marbutah. Dorbatan. Kalau dorbatan berarti untuk apa itu, menerangkan apa? Itu jumlah. Jumlah. Nah. Fahimtul mas'alata. Fahman. Fahman dibaca. Fahimtul mas'alata fahman. Nah, fahman tuh. Kalau fahman sahihan berarti jenis Jenisnya nawa'i. nau. Kalau fahmatan wahidatan Adat. adatnya. Contoh lain firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Wa kallamallahu Musa taklima. taklimatun nakirah. Wa qalihi ta'ala, Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda. ardon tuh maf'ul mutlaq, muakkid, mansub. Ardon. Wa qalihi ta'ala, Fajama'nahum jam'an. jam'an maf'ulun Mutlak. muakkidun lil amil dibaca. Muakkidun lil amili. Maf'ul mutlak muakkidun lil amali mansubin. Lil amil. Wa taqul, Katabtu kitabatan. Akramtu ikraman. Qumtu qiyaman. Kharajtu khurujan. Dakhaltu dukhulan. itu semua untuk menjelaskan taukid. Muhammad ya. Naam Ustaz. Barakallahu fiik, syukran. Afwan. Akhi Odeh, al-awwalu. Al-awalu muakkidun lil amili. Nah, yang pertama fungsinya untuk apa dia? Untuk penekanan amil. Nah, penekanan amil. Faktornya dhabituhu. Dobituhu an yakuna masdaron munakkaron. Berbentuk Ketentuannya berbentuk masdar nakiroh. ghairah Gairo mausufin wala mudofin wala makhtumin bita'il wahdati. tidak disifati, Tidak disifati dan tidak sebagai mudof dan tidak diakhiri dengan tak yang menunjukkan satu. tidak pula ganda. Dua. Wala musanna wala majmu'in dan tidak pula ganda dan tidak pula jamak. Nahwu contohnya darabtu Zaidan dorban. Saya telah memukul Zaid. Saya telah memukul Zaid dengan benar-benar mukul. Nah, dengan sebenar-benarnya. Dorban masdar dari doraba yadribu. Dorban. Dorban urutan ketiga ini dalam tasrifnya. Wazannya fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Doraba yadribu. Doraba yadribu dorban. Ala wazan fa'lan. Ya kan? Ala wazan fa'lan. Kemudian tidak disifati, tidak ada naatnya. Kalau ada naatnya dorban, misalnya dorban syadidan, berarti dia nau. Jenis. Tidak pula diidhafakan. Dorbal mudarrisi, misalnya gitu. Berarti dia nau juga. Tidak ada marbuto juga, dorbatan. Dan tidak digandakan dan tidak dijamakkan. Fahimtul mas'alata fahman. Fahman maf'ulun. Fahman maf'ul mutlaq mansubun bil fathati. Nah.
dalam ayat Wakallamallahu. Wa kallamallahu Musa takliman. Takliman itu Takliman maf'ulun maf'ul mutlak muakkidun lil amili mansubun. aqalihi ta'ala Wa qaulihi ta'ala wa aradna jahannama yauma idzi lil kafirina ardan. ardan juga maf'ul mutlak Maf'ul mutlak untuk penguat, ya kan? Mu'akkidun. akhirnya Waqalihi ta'ala wa qaulihi ta'ala fajama'nahum jam'an. jam'an Jam'an maf'ul mutlak muakkidun lil amali mansubun. lil amili Lil amili mansubun. wa taqul Wa taqul katabtu kitabatan. akramtu Akramtu ikraman. Kumtu qiyaman. Kharajtu khurujan. Dakhaltu dukhulan. kitabatan, ikraman, qiyaman, khurujan, dukhulan itu masdar sebagai maf'ulun Maf'ul mutlak. mutlak. Muakkidun sebagai penguat bagi amilnya, bagi kata kerjanya. Katabtu kitabatan, saya telah menulis dengan sebenar-benarnya. Cuman perlu mendalami lagi masdar itu di pelajaran syaraf FIOD. Masdar sulasi, rubai dan yang lainnya. Syukran, barakallahu fiik. Apaan seperti kebetulan. Rustam masih di jalan. Kita langsung akhir asab solo. Al-awwalu Ustaz. Langsung saja. Al-awwal Al-awalu muakkidu lil amili. muakkidun gitu. Al-awalu muakkidun lil amili. Dobitu ayyakuna mukaron ghairu mansubin wala mudofin wala mahtumin bita'il wahidatin. Wahdati. Bita'il wahdati. Wala masna Musanna wala musanna majmu'in wala majmu'in. Nahwu darabtu zaidan dorban. darban maf'ulun Dorban maf'ulun mutlaqin mauqid. muakkidun Muqidun lil amili mansubin. mansubun. Mansubun. Fahim tuh Fahim tu al-mas'alata fahman. Fahman sebagai maf'ulun Maf'ulun mutlaqun muakkidun lakin mauqidun lil amil mansubun. wa kallamallahu Wa qaulahu ta'ala wa kalamallahu Musa takliman. takliman maf'ulun Ulun mutlaqin mauqidun lil amili mansubun. wa qalihi ta'ala Ta'ala wa aradna jahannama yauma idin lil kafirina ardon. ardan maf'ulun Maf'ulun mutlaqin mauqidun lil amili muakkidun gitu. mansubun. Muakkidun akkada ya'kidu fahuwa muakkidun Mauqidun lil amili mansubun. wa qalihi ta'ala Ta'ala pajama'nahum jam'an. jam'an maf'ulun Jam'an maf'ulun mutlaqin mauqidun lil mutlaqun maf'ulun mutlaqun maf'ulun mutlaqun muakkidun mansubun. al-amili Al-amili mansubun. wa taqul Taqul katabtu kitabatan akramtu qumtu qiyaman kharajtu khurujan dakhaltu dukhul. Nah, semua itu maf'ul mutlak
muakkidun sebagai penguat ya. Ya, Hasan. Dikit-dikit bisa paham ya? Kalau Ustaz. Barakallahu fiik, syukran. Kembali kita ke Abu Zaid. Yang kedua saja langsung. As-Tsani. Abu Zaid. Kita lanjutkan. As-Tsani. Yinun linnaw. Nah, As-Tsani mubayyinun Linnaw. lin-naw'i. Untuk menjelaskan Untuk menjelaskan jenis. itu sama ketentuannya. Dhabituhu an yakuna masdaran mawsufan aw mudhafan. Nah, ketentuannya ini berbentuk masdar, Membentuk masdar yang disifati ataupun yang diidhafahkan. nah diidhafahkan sebagai mudhaf. Nahwu darabtu. Nahu darabtu Zaidan darban syadidan. Saya telah memukul Zaid dengan pukulan yang keras. Nah, pukulan sangat keras. Darban di sini sebagai Darban sebagai mubayyin lin-naw'. maf'ulun mutlaq mubayyinun dibaca. Maf'ul mutlaq mubayyin lin-na'i mansubun. Syadidan na'tu mansub. Nah, Na'tun mansubun. dia punya naatnya, berarti dia nau ya. Wa qawlihi ta'ala. وقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Fathan maf'ulun. فتحا مفعول مطلق مبين للنوع منصوب مبينا نعت منصوب. Nah, fathan sebagai mutlak untuk menjelaskan jenis fathannya. Untuk menjelaskan jenis kemenangannya ya. Kemenangan yang nyata. Jelas tuh. Nah, sekarang idhofah kan. Jelas julus al-amir. Julus maf'ul mutlaqun. Saya telah duduk dengan gaya duduknya seorang penguasa. Julusa maf'ulun mutlaqun mubayyinun lin-naw'i mansubun al-amir mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Nah, sebelum diidhafahkan berarti nau ya. Jenis duduknya. وقوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. Janganlah kalian bertabarruj. Tabarruj maf'ulun mutlaq. Janganlah kalian bertabarruj dengan tabarrujnya golongan jahiliyah yang terdahulu. Tabarruja maf'ulun. Tabarruja maf'ulun mutlaqun mubayyinun lin-naw'i mansubun al-jahiliyyati mudhafun ilaihi majrur. Wadah ya. Wadah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Abu Zaid. Akhi Abul Bukhari masih belum nyambung. Akhi Ade. As-Tsani. As-Tsani mubayyinun lin-naw'i. Yang kedua, jenis maf'ul mutlaq untuk menjelaskan jenis fiilnya, ya kan? Dhabituhu ketentuannya an yakuna masdaron mausufan au mudhofan. Berbentuk masdar mausuf atau yang disifati. Masdar yang disifati atau yang dimudhafkan. Nah, dimudhafkan. Jadi dia punya naat atau punya mudhaf ilaih. Nah. Kalau sebelumnya hanya penguat saja kan? Sekarang jenis pukulannya tuh. Darabtu Zaidan darban syadidan. Saya telah memukul Zaid. Saya telah memukul Zaid dengan pukulan yang keras. Yang keras, nah tuh. Kalau dorban saja berarti dia dorban taukid. Oke. Yang sebelumnya kan? Kalau syadidan berarti nau. Dorban maf'ulun mutlaqun. Dorban maf'ulun mutlaqun mubayyinun lin-naw'i mansubun syadidan tu mansubun.
Nah, syadidan na'tun mansub. Punya na'atnya. Wa qalihi ta'ala. Wa qaulihi ta'ala inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah Sesungguhnya kami memenangkan kamu dengan kemenangan yang kemenangan yang jelas. jelas. Fathan Fathan maf'ulun. Fathan maf'ulun mutlak mubayyinun lin nau'i mansubun. Sebagai maf'ul mutlak untuk menjelaskan jenis kemenangannya kan. Dibaca mansub. Mubinan sebagai Mubinan na'tun mansubun. na'at. Nah, Na'at. asal Salis jalastu julusal amiri. saya duduk seperti duduknya Saya duduk seperti duduknya para pemimpin. pemimpin. Julusa Julusa maf'ulun mutlakun mubayyinun lin nau'i mansubun. wa huwa mudhaf al amiri. Wa huwa mudhaf. Al amiri mudhafun ilaihi majrurun. Diidhafahkan kan? Oh, na'am sad. Wa qalihi ta'ala. Wa qaulihi ta'ala wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruja maf'ulun Tabarruja maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlakun mubayyinun li nau'i mansubun. Al-jahiliyati. Al-jahiliyati mudhafun ilaihi majrurun. Dari wazan tafa'ala yatafa'alu Tafa'ulan. tafa'ulan. Tabarruja yatabarruju Tabarrujan. tabarrujan. Bisa ya dibedakan ya. Oke. Amsan. Kalau nau dia ada naatnya atau ada mudhafun ilaihi. Barakallahu fiik. Akhi Muhammad Sani. Langsung. Naam Ustaz. Atsani mubayyinun li naw'in. Li nau'i jangan ditanwin. Ada alif lam. Mubayyinun li naw'in. Menjelaskan jenisnya atau macamnya. Dhabituhu. Dhabituhu. An yakuna masdaron mausufan au mudhafan. Berbentuk masdar mausufan yang disifati atau dimudhafkan. Saya dimudhafkan. Nahwu Contohnya darabtu Zaidan darban syadidan. Zaid, saya telah memukul dengan sungguh-sungguh. Saya telah memukul Zaid. Saya telah memukul Zaid dengan pukulan yang sangat keras. Darban bawahnya tuh. Darban maf'ulun mutlaq mubayyinun li nau'i mansubun syadidan na'tun mansubun. Nah, jadi sebagai nau. Dan naatnya kan? Ya. Jenis pukulannya seperti apa? Pukulan yang kuat. Qaulihi ta'ala. Qaulihi ta'ala inna fatahna laka fatham mubina. Fathan Fathan maf'ulun mutlaq mubayyinu li naw'i mansubun. Mubinan. Mubina na'tun mansubun. Kemudian diidhafahkan sekarang jalastu Julusal amiri. Julusa. Saya duduk seperti duduknya para pejabat, para pemerintah. Julusa maf'ul mutlaq mubayyinu li naw'i mansubun. Wa huwa mudhafun. Bagus. Al-amiri mudhafun ilaih majrurun wa alamati jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Lancar. Wa qaulihi ta'ala. Qaulihi ta'ala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruja maf'ul mutlaq mubayyinu li naw'i mansubin wa huwa mudhafun.
الجاهلية مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. Ahsan, tabarakallahu fiik. Muhammad, Akhi Asab Solo, عفوا Astani, Nah, Ustaz. Asani mubayyinu linnawi. Itu ayakuna masdaran mausufan au mudofan. Nahu Darabatu, muridan. Darban, Maf'ulun mutlaqun mubayyinu linnawi. Mansubun. Mansubun, Syadidan, Qauli ta'ala inna fatahna laka fathan mubina. Fatha Fathan, maf'ulun mutlaqun mubayyinu linnawi mansubun. Mansub, Mubayyinan Mubinan, na'tun mansubun. Sekarang diidhafahkan. Jalastu, Itu julusal amiri. Julusa, Maf'ulun mutlaqun mubayyinu linawi mansubun. Amiri, Ini mudhafun ilaihi majrurun. wa qawlihi ta'ala, wala tabarrujna, Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. tabarruja, Baruja maf'ulun mutlaqun mubayyinu linawi mansubun. Jahiliyatu mudhafun ilaihi majrurun. Ahsan, bisa bedakan ya, Syekh Asab. Oh. Barakallahu fiik. Yang ketiga, Akhi Abu Zaid kembali. As-salisu. As-salisu mubayyinun lil adad. Yang ketiga, untuk menjelaskan bilangan. dhabituhu. Dhabituhu an yakuna masdaran makhtuman bita'il wahdati aw alamati tasniyatin aw alamati jam'in. Alamat jam' 6. Ada keterangan di bawah. Ketentuannya berbentuk masdar. Hendaklah ia berbentuk masdar yang diakhiri dengan tak satu kali ataupun petandanya gandaan ataupun petanda jamak. Jadi dia berbentuk masdar marrah. Masdar marrah. Ala wazan fa'latan. Fa'latan. Contohnya darabtu. Darabtu Zaidan darbatan wahidatan. Darbatan saya sudah. 6 saat darbatan. Saya telah memukul Zaid. Saya telah memukul Zaid dengan sekali pukulan. Darbatan. Darbatan maf'ulun mutlaqun mubayyinun lil adadi mansub. Katanya saya telah makan satu kali makan. Akaltu aklatan. Saya telah minum satu kali minum. Syaribtu syurbatan. Syarbatan. Saya membasuh satu kali basuhan. Ghasaltu ghaslatan. Masdar marrah. Contoh yang berikutnya, darabtu. Darabtu Zaidan darbataini. Saya memukul Zaid. Saya memukul Zaid dengan 2 kali pukulan. Darbataini. Darbataini maf'ulun mutlaqun mubayyinun lil adadi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu muthanna. Kalau saya telah makan 2 kali makan. Akaltu aklataini. Saya telah membasuh 2 kali basuhan. Ghasaltu ghaslataini. Setelah minum 2 kali minum. Syaribtu syarbataini. Syarbatain. Itu ganda ya. Karena jamaknya Arabi. Darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan darabatin. Saya telah memukul Zaid. Saya telah memukul Zaid dengan pukulan yang banyak sekali. Dengan beberapa kali. Beberapa kali pukulan. Darabatin. Darabatin.
ضربات مفعول مطلق مبين للعدد منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. Naam. Naam, jam'un muannatsin salimun. Dorobat sebagai maf'ul mutlak untuk ضربات menjelaskan untuk menjelaskan bilangannya yang dibaca mansub dan petanda nasabnya adalah kasrah kerana ia merupakan jamak feminin salim. nah saya Abu InsyaAllah. Zaid barakallahu fiik. Barakallah. Akhi Odeh as-salisu As-salisu mubayyinun lil adadi. yang ketiga. Yang ketiga menjelaskan bilangan. Nah, dhabituhu Dobituhu an yakuna masdaron makhtuman bita'il wahdati. berbentuk masdar yang diakhiri Berbentuk masdar yang diakhiri dengan ta yang menunjukkan satu. nah ini masdar marrah au alamatan au bita Au alamatin tasniyatin. au alamatan tasniyah Au alamatan tasniyatan alamatan tasniyatan. Au alamatan jam'an. alamatan jam'in Alamatan jam'an. nah, atau berbentuk ganda Atau berbentuk ganda atau berbentuk jamak. Contoh yang satu kali darabtu Dorabtu Zaidan dorbatan. saya telah memukul Zaid. Saya telah memukul Zaid dengan sekali pukulan. Nah, dorbatan itu ala wazan Fa'alatan. Nah, saya telah menolong Zaid satu kali pertolongan. Nasortu Zaidan nasrotan. Nah, ala wazan fa'alatan. Saya duduk di masjid satu kali duduk. Jalastu masjidan Fil masjidi jalastu fil masjidi jalsatan. Jalsatan ala wazan fa'alatan. Sekarang dua kali Dorabtu Zaidan dorbataini. Saya telah memukul Zaid. Saya telah memukul Zaid dengan dua kali pukulan. Dorbataini maf'ulun mutlakun mubayyinun lil adadi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u. Li'annahu musanna. Itu dia ganda dia. Dorbatain. Saya telah duduk di masjid dua kali duduk. Jalastu fil masjidi jalsataini. Nah, jalsataini. Saya telah makan dua kali makan. Akaltu aklataini. Nah, aklataini. Sekarang jamak dorabatu Zaidan. Dorabtu Zaidan dorobatin. Saya mukul Zaid dengan beberapa kali. Saya memukul Zaid dengan beberapa kali pukulan. Dorobatin maf'ulun mutlakun mubayyinun lil adadi mansubun wa alamatun nasbihi al kasratu li'annahu jam'un muannasin jam'u muannasin salimun. Saya telah duduk di masjid beberapa kali duduk. Jalastu fil masjidi jalasatin. Jalasatin maksudnya dengan kasrah karena dia jamak muannas salim. Setelah makan beberapa kali makan. Akaltu akalat. Akalatin. Syukran. Fi'odeh. Afan itu. Barakallahu akhi. Asep Solo. As-salisu. Asal itu mubayyinun lil adadi
Langsung. Dhabituhu. Itu ayakuna masdaron mahtuman bitain wahidatin. Wahdati. 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 Au Au alamatan tasniyatan an au alamatan an. jam'in. Alamatan jam'in. Dorobtu jaidan dorbatan. Darbatan maf'ulun. Mutlakun mubayyinun lil adadi mansubun. Nah, sekarang ganda. Dorobtu zaidan dorbataini. Sekarang jamaknya maktuman. Nah, Dorobtu zaidan dorobati. darabatin. Darabatin maf'ulun. Lakun mubayyinun li adadi mansubun wa alamatu nasbihi akasrati. Li'annahu al-kasratu li'annahu Innahu ajam jam'u mu'annatsin salimun. Ini berbentuk jamak mu'annats. nasalim. Nah, syukran. Ya, Akhi Muhammad as-salis makhtuman bita'il wahdah. Ana. Fadal. As-salis mubayyinun li'adadi. Menjelaskan jumlah. Dhabituhu an yakuna masdarun muhtaman maktuman bita'il wahdati aw alamatu tasniyati aw alamatu jam'i. Contohnya darabtu zaidan darbatan. Darbatan. Oh. Nggak usah diartiin, Ustaz. Langsung. Darbatan maf'ul mutlaq mubayyinu li'adadi mansubun. Ganda. Darabtu zaidan darbataini. Sah. Darbataini maf'ul mutlaq mubayyinu li'adadi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu ismul musanna. Yang jamak Darabtu zaidan darabatin. Darabatin maf'ul mutlaq mubayyinu li'adadi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'un muannasi salimin. Jam'u mu'annatsin salimun. Jam'u muannasi salimun. Syukran Muhammad. Ustaz. Kita latihan aja mungkin. Fi Abu Zaid. Tamrinatun. Tamrinat. Latihan. Dan. Latihan. استخرج من العبارة الآتية كل مفعول مطلق وعين ما كان منه مؤكدا لفعله وما كان مبينا لنوعه أو عدده. Keluarkanlah daripada ayat berikut ini setiap maf'ul mutlak dan tunjuk apa yang merupakan muakkidan bagi fi'ilnya ataupun mubayyinan bagi nau'nya ataupun adatnya. Sah. Tasuru. Tathurul apa nih? Barakinu fi ba'dil jihati thawranan syadidan. Thawran syadid. Al-barakin artinya gunung berapi itu. Oh. Meletus. Tasuru. Gunung barakin jamak Ustaz. Jamak dari birkan atau birkatun. Barakin jamak dari birkatun, kalau nggak salah birkah. Sebentar Anda cari di kamus birkatun. Bentar ya.
نعم Mir. Ustaz. Barokah. Ana abahasu al-qamus. Lahza. تثور من ماضيnya apa Ustaz? سارة Arah. تثور. Mu'tal apa dia? سارة معتل Seperti qala, yaqulu. Qala yaqulu, qama yaqumu. apa? Allah Ustaz. Mu'tal wawu atau ya? Mu'tal wow. Mu'tal wawu. Burkan. Jamaknya burkan. Bukan Naam Ustaz. Burkan. Burkan. Ntar Anda tampilin layar. Kamus burkan barokin jamaknya. Baru dapat ini ya? Baru dapat Ustaz. Burkan. Ada Ya. nama kitab Syekh Mukbil Ustaz, Burkan. Burkan ya. Ustaz. Panjangnya apa? Ntar. Burkan. Al-Burkan. Kalau birkah itu bakma. Agak Burkan. lupa ya. Ini burkanun. Apa judulnya? Al-Burkan li nasfi Jami'atil Iman. Rad ala Az-Zindani. Alhamdulillah. Alladzi qad mata. Naam Ustaz. Qabla qalil. Tuh, burkan itu akhi Buzid. Burkan. Burkan gunung berapi. Mufradnya ya. Burkan Naam Ustaz. Barakin. Mufradnya jamnya barakin. Di kamus Mahmud Yunus tidak. Bentar. Buka di Mahmud Yunus. Barakin. Burkan. Kan. Sama burkan ada, kalau di Mahmud Yunus ada jamaknya dia. Mahmud Yunus ada jamaknya. Mahmud Yunus. Dia punya jamaknya dia. Dikasih jamaknya. Burkan. Halaman 65. Tadi nggak ada jamaknya dia. Ini. Ya, Abu Zaid. Burkan Barakin. Ya kan, ada jamaknya kan? Naam Ustaz. Di Mahmud Yunus ada dia. Tadi nggak ada jamaknya. Barakin. Burkan. Tapi dibaca birkan juga. Kasrah baknya ya. Birkan. Burkan. Oh, Naam Ustaz. Bisa dua mungkin. Nah, tapi kebanyakan burkan ya. Burkan. Ya, kita ulang. Nah, dia tadi. Tasurul barakinu. تسور البراكين في بعض الجهات ثورانا شديدا. ثورانا شديدا. ثورانا. Gunung Merapi meletus. Gunung-gunung berapi meletus pada sebahagian arah dengan sebagian tempat di belahan dunia maksudnya. Oh, Naam Ustaz. Belahan dunia. Di sebahagian belahan dunia dengan letusan yang kuat, dahsyat.
Ah, فتهدم hadama yahdimu. هدم يهدم تهدم Hmm. فتهدم المنازل هدما Mm-mm. Sehingga dia letusan itu, تهدما maksudnya letusan itu letusan itu meruntuhkan rumah-rumah dengan runtuhan yang sesungguhnya, dengan menghancur leburkannya, menghancur leburkannya ya, dengan sehancurnya. dengan sehancurnya. Wa apa ini Ustaz? Dakka yaduku taduku al-mabani dakkan, Hmm. dan Wataduk wataduku al-mabani Mabaniya, mabaniyah dakkan, dan merobohkan dan bangunan-bangunan. merobohkan bangunan-bangunan seroboh-robohnya. Nah. Qazafa yaqzifu Qadhafa yaqdhifu wa taqdhifu nairana niranu nairanu niran nairan ni atau na ni Ustaz? Ni. ni Wa taqdhifu an-nairanu qadfan niran 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 wa taqdhifu niranu qadfan mustamirran. Apinya itu Apinya itu apa Ustaz? memuntahkan laharnya Memuntahkan laharnya dengan menurut muntahan yang berterusan. terus menerus. فيخاف السكان خوفا عظيما. Sukanu كيف Ustaz? sukan dari sakin, jamak dari sakin, penduduk. Sukan. Sukan. فيخاف السكان خوفا عظيما. Maka para penduduk itu pun takut dengan takut yang sangat. Para penduduk sangat ketakutan gitu. Sangat ketakutan. Kemudian mana tadi? Mana? Fala tasma'u ghaira nisa'in tasiha siyahan. Atau tasiha siyahan. Tasma'u, kamu tidak akan mendengar melainkan kamu tidak akan mendengar melainkan para wanita yang menjerit dengan jeritan yang sesungguhnya. Wa atfalu tasruhu sirahan. Surahan. Dan anak-anak kecil dan anak-anak kecil yang menangis dengan tangisan, yang berteriak dengan memilukan. Wala tara illa rijalan, apa ini Ustaz? Nakabahumud dahru ad-dahru nakbataini. Kamu tidak melihat kecuali para lelaki yang tertimpa oleh mara bahaya dengan dua mara bahaya. Mata auladuhum wa dha'at amwaluhum. Yang pertama anak-anak mereka meninggal dunia dan hilangnya harta-harta mereka. Itu dia. Nakabahumud dahru nakbataini. Tanpa diartikan tathurul barakina atau barakinu. براكين في بعض الجهات ثورانا شديدا فتهدم المنازل أو
المنازل هدما وتدك المباني دكا وتقذف النيران قذفا مستمرا فيخاف السكان خوفا عظيما فلا تسمعوا غير نساء تصيح صياحا وأطفال تصيح سياحا تسيح سياحا وأطفال تصرخ صراخا ولا ترى إلا رجالا نكبهم الدهر نكبتين نكبهم نكبتين ومات Ma- أولادهم وضاءت أموالهم. Nah, sebutkan satu maf'ulun mutlak dan jenisnya apa? ثورانا شديدا مبينا لنوعه. Sauranan syadidan, jenisnya menjelaskan jenis letupannya, ya kan? Syukran Abu Zaid. Konsep. Akhi Adi langsung. Tasuru. Langsung. Tasurul barakinu fi ba'dil jihati suranan syadidan. Tauronan syadidan. Fatuh damu. Hadama. Yahdimu. Fatahdimu. Al-manazila hadman. Ya. Watadukul mabaniya dakkan. Takzifu qazafa yakzifu. Watakzifu nirona. Niranu fa'il. Nironu qazfan Atau nirona sebagai objek. Watakzifu an-nirana. Watakzifu an-nirana qazman mustamirron. Jadi yang memuntahkan lahar. Nirona maqul bihi ya, Abu Zaid tadi ya. Watakzifu nirona. Naam Ustaz. Fayakhafu sakana khaufan. Sukanu fa'il. Fi'il fa'il. Naam. Fayakhafu sakanu khaufan. Bukan sakanu. Sukanu khaufan aziman. Fala tasma'u ghaira nisa'in tasihu siyahan wa atfalu tasrih wa atfalin tanwin wa atfalin tasrukhu sarafa yasrukhu. Nah. Wa atfalin tasrukhu surahan. Wala tara illa rijalan nakabahumud dahru nakbataini. Mata auladahum wado'at mata auladuhum wado'at amwaluhum. Nah, fa'il juga. Sebutkan satu maf'ulun mutlak. Mana? Hadman. Jelaskan apa dia? Ta'kid lil amal. Ini dia. Hadman mu'akkidun lil amal. Lil fi'li. Menguatkan fi'ilnya. Hadama yahdimu hadman. Syukran. Fi asab solo tasuru al-barakinu bil ba'dil jihatin sauranan sadidan.
namanya manazila hadman. Wa tadukku Duku mabani dakan. mabaniya. Wa tadukkul mabaniya. Mabaniya dakan. Hmm. Mirona Qazfan. mustamiron. Hmm. Khafu sukanun khaufan adiman. Fala tasma'u ghairu nisa'an tasih Ghaira mudaf. Ghaira nisa'in. nisa'in tasihu siyahan. Wa atfalin. Lalu tasrihu Tasrufu. ruhu surhan Surakhan. bahan. Wala taro ila rijalan nakbahumun dahra nakbataini. Dahru fa'il. Nakbahumud dahru Naka. Nakaba. dahru nakbataini. Hmm. Ta auladuhum wa du'at amwaluhum. Sebutkan satu maf'ulun mutlak. Buku mabaniya dakan. Nah, dakkan menjelaskan apa dia? Sudun mutlak. Nah, maf'ul mutlak untuk menjelaskan jenisnya apa? Fa'il. Nah, muakkidun lil fi'li, untuk menegaskan fi'ilnya. Tadukku, ya kan? Ustaz. Tadukul mabaniya dakkan. Syukran ya Azam. Akhi Muhammad tasuru. Langsung Akhi Muhammad tanpa diartikan. Afwan Ustaz. Langsung saja. Naam. Tasurul barokinu fi ba'dil jihati thawranan syadidan fatahdimul manazila hadman Bagus. Ini watadukal apa watad Dakka yaduku. Dakka yaduku. oh dakka Marfu. watadukal Watadukku. watadukul mabani dakkan Mabaniya. Mansub. mabaniya dakkan Nah. watakzifu Nirana. nirana qadfan mustamirran Nah. fayukhafu Ayakhafu sakana khaufan ya fa'il marfu. fayakhafu sakanu khaufan Sukya. aziman Sukanu. sukanu khaufan aziman fala tasma'u ghairu nisa'i tasihan siyahan Ihu marfu. fala tasma'u ghairu nisa'i Ghairu nisa'in. Tanwin. ghairu nisa'in tasihan siyahan Tasihu marfu. tasihu siyahan Wa atfalin. wa atfalin tasrahu sirahan tasruhu sirahan Surahan. surahan wala tara illa rajulan Rijalan. illa rijalan Nakabahumud dahru. nakabahumud dahru nakbataini mata auladuhum wa dha'at amwaluhum. Sebutkan satu maf'ul mutlak. Siyahan. Mana tadi? Nah, tasihu sihan. Jenisnya apa dia? Penguatan Ustaz. Penguat. Muakkidun lil fi'li. Muakkidun lil fi'li.
Siyahan. Ini dia. Siyahan. Muakkidul fi'il. Ada lagi? Selain siyahan, Suruh dakan Ustaz. dakkan juga muakkid fi'il. Udah tadi. Satu lagi, ada lagi? Surahan. Surakan muakkid. Terakhir, Aziman. Khaufan. nah, Khaufan. khaufan. Nah, nau dia ya, nau. Naam Ustaz. Ada naatnya. Satu terakhir, Nakbatain. nakbatain, menjelaskan jumlah. Ada tuh Ustaz. Nakbatain. Ada. Nakbatain. Musanna dia kan? Naam Ustaz. Simpan. Nakbatun ini. Nakbatain ini mubayyinun Lil adad. ada di qazfan juga tuh. Wa taqzifu nirana qazfan mustamirran. Menjelaskan apa ini? Qazfan mustamirran. Qazfan mustamiran. Mustamiran. Ada naatnya. Oh itu Ustaz apa? Nau linau'in. Nau mubayyinun lin nau. Ini Naam Ustaz. Muhammad. Boleh ya, langsung mutlak ya. Naam Ustaz. Alhamdulillah sampai sini jumpa kita. Jumpa lagi besok insyaallah. Besok kita insyaallah taala masuk daras baru saja ya. Maf'ulun li ajlihi. Insyaallah ya Bu Zaid. Ya deh. Insyaallah Ustaz. Halo Ustaz. Li ajli. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.